अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। सामईन में शकील अहमद सलफ़ी आप तमामी हज़रात का इस्लामी तरीक़े से खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जिस मौजू पर मैं बहस करने वाला हूँ, जिस टॉपिक और जिस उन्वान को लेकर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हुआ हूँ, वो है निस्फ़ शाबान, शब बारात के दिन या रात में हम और आपको क्या करना चाहिए और किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप मेरी इस वीडियो क्लिप को सुनकर अपने अक़ीदे की इस्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको कुछ बातें बताऊँ, आइए आपको एक हदीस की तरफ लेके चलता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाबान के महीने में क्या अमल ख़ास होता और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते। सहीह बुखारी किताब सौम हदीस नंबर 1969। हदीस के रावी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु हत्ता नक़ूल ला युफ़्तिरु व युफ़्तिरु हत्ता नक़ूल मा यसूम वमा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमल सियाम शहरिन इल्ला रमज़ान वमा रअयतुहु अक्सर सियामन मिन्हु फ़ी शाबान। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर, शाबान के अंदर कसरत से रोज़े रखते। हत्ता नक़ूल ला युफ़्तिरु, यहाँ तक कि हम ये गुमान करते या हम ये कहते कि अब आप अफ्तार नहीं करेंगे, मुसलसल रोज़े रखते चले जाएंगे। और जब आप रोज़ा छोड़ते तो फिर हम ये कहते कि अब आप रोज़ा नहीं रखेंगे, यानी आप मुसलसल फिर रोज़ा छोड़ते चले जाते। वमा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमल सियाम शहरिन। आगे कहती हैं हज़रत आयशा, जो उम्मुल मोमिनीन में से एक हैं, कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आपने रमज़ान के तो पूरे रोज़े रखे ही, मगर रमज़ान के अलावा अगर किसी महीने के अंदर सबसे ज़्यादा रोज़े रखे तो वो महीना शाबान का महीना था। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर इस महीने के अंदर रमज़ान के अलावा, यानी रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े क्यों इस महीने के अंदर रखे। इसकी एक लॉजिक और एक हिकमत हमें ये मालूम होती है अहले इल्म के ज़रिए से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद होने की वजह से आपकी अज़वाज मुतहरात अपने फ़ौत शुदा रोज़ों को रखने के लिए, उनकी क़ज़ा कर पाने के लिए लेट हो जाती, यहाँ तक कि शाबान का महीना आ जाता। अब मुअख्खर करने की गुंजाइश तो नहीं रह जाती, अलबत्ता वो आपस में डिस्कस करती कि रमज़ान का महीना आने वाला है, हमारे पिछले 6 या 5 रोज़े रह चुके हैं, तो उन रोज़ों को रखने के लिए वो तैयार हो जाती। ज़ाहिर है कि हर औरत अपने अय्याम मख़सूस से गुज़रती है, उस दौरान में नमाज उसके लिए माफ़ है, मगर अगर फ़र्ज़ रोज़े उस दौरान में आ जाएं तो उनकी क़ज़ा ज़रूरी है, यानी बाद में उन रोज़ों को रख लिया जाए। ये शरीयत का हुक्म है और कानून है अल्लाह तबारक व तआला का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते कि घर के अंदर मेरी अज़वाज मुतहरात यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ रोज़ा रख रही हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कसरत से रोज़ा रखना शुरू कर देते उनके साथ में। ये एक हिकमत हमें मालूम होती है। पॉइंट नंबर 2, इसके अलावा अक्सर मुस्लिम माशरे के अंदर ये देखा जाता है कि निस्फ़ शाबान को हलवा बनाया जाता है, मीठा बनाया जाता है और उसको मुक़द्दस और बाबरकत समझा जाता है। जब उन लोगों से पूछा जाता है कि आप ये हलवा क्यों बना रहे हैं, इसकी क्या वजह है, इस तरीके से आप ये क्यों कर रहे हैं, तो जवाब में कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना नहीं खा सकते थे। अलबत्ता आपने हलवा तनावुल फरमाया, इसलिए कि हलवा नरम होता है, लिहाजा हम आपकी इत्तिबा करते हुए, आपकी बात को मानते हुए हम भी हलवा खाते हैं। अब आप यहाँ ज़रा रुकिए, ये जवाब देने वालों को मैं ये जवाब दूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए शव्वाल के अंदर, जो रमज़ान मुबारक के बाद आता है महीना, जो इस्लामी महीने हैं, मुहर्रम से जिसकी शुरुआत होती है और ज़िलहिज्जा पर वो ख़त्म होते हैं। तो शव्वाल के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। दांत मुबारक जंग उहुद शव्वाल के महीने में लड़ी गई। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो रहे हैं शव्वाल के महीने में और हलवा खाया जा रहा है 2.25 माह पहले।
اب آپ بتائیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مذاق ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے؟ لہذا اس سے ہم اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص یوں کہے کہ کھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا، ایسا ہے ویسا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا جب آپ یہ کر ہی رہے ہیں تو پہلے آپ اپنے دانت توڑوا لیجئے اور اس کے بعد میں پھر حلوہ شوق سے کھائیے، یعنی پورا ہی کام کیجئے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم بھی ضد کرتے تھے اپنے گھر کے اندر کہ آج حلوہ بناؤ، فلاں کے یہاں پہ بھی حلوہ بن رہا ہے، آج شب رات ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ بعض دفعہ ہمارے ماں باپ جذبات میں آ جاتے اور ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے حلوہ بنا لیتے، لیکن جب ہم بڑے ہوئے اور قرآن اور حدیث کی ورق گردانی کی اور صفوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں ملتا سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھتے۔ ناظرین، پوائنٹ نمبر 3، ایک اور مدعے کی طرف آپ کو لے کر چلنا چاہوں گا۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ایک اور یہ بدعت پھیلی ہوئی ہے کہ نصف شعبان کی رات میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس رات میں مسلم رشتہ داروں کی روحیں گھروں میں واپس آتی ہیں، لہذا ان کے استقبال میں اور ان کے ویلکم میں کے لیے گھر کے اندر لائٹ جلائی جاتی ہیں، سجایا جاتا ہے، صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، اگربتی دھواں دھکر سلگایا جاتا ہے اور عمدہ قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، پکائے جاتے ہیں اور مردوں کے نام بخشائے جاتے ہیں۔ اس طریقے کا عقیدہ رکھنا شریعت کے اندر صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ بعض مسلم دیہی علاقوں میں جائیں گے تو وہاں یہ بات عوام میں مشہور ہے کہ مثلا کسی جگہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مر گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جنات کے اندر اس کی آتما آ گئی ہے اور وہ لوگوں کو رات میں پریشان کرتا ہے، فلاں جگہ نر کٹا دیکھا، سر کٹا دیکھا، اس کا دھڑ الگ تھا، وہ بھاگ رہا تھا، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ شریعت کے اندر اس طریقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا شریعت کے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آئیے آپ کو قرآن حدیث کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ سورہ مطففین، سورہ نمبر 83، آیت نمبر 18، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون۔ آپ جب قرآن کریم کی اس آیت کے معنی اور مفاہیم پر غور و فکر کریں گے تو رزلٹ آپ کے سامنے نکل کر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کی روحوں کو اعلیٰ علیین کے اندر جمع کر دیتا ہے، اور جو بدروح ہیں، برے لوگ ہیں، ان کی جو روح ہیں ان کو سجین کے اندر قید کر دیتا ہے۔ سجین کا معنی ہوتا ہے قید خانہ، بری جگہ، اور اعلیٰ علیین اس کے اپوزٹ ہے، یعنی اچھی جگہ، VIP جگہ۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی روحوں کو جمع کر دیتا ہے، وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتی۔ یعنی آدمی کی روح تو اعلیٰ علیین کے اندر ہے مگر اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ قبر کے اندر ہے۔ بد انسان کی روح تو سجین کے اندر ہے مگر اس کی ڈیڈ باڈی دنیا کے اندر جلا دی گئی، ختم کر دی گئی، بھسم کر دی گئی۔ یہ عقیدہ تو شریعت کے خلاف لوگوں کا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کل قیامت کے روز ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر کفر کیا، شرک کیا، اپنے عقیدے کو جیسے چاہا ویسے موڑ لیا، جدھر چاہا جب جیسے چاہا اپنا لیا، آیا سو آیا، نہیں آیا چھوڑ دیا، ایسے لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ تم نے ایسا کیا، ویسا کیا، شرک کیا، کفر کیا۔ وہ کہیں گے کہ اللہ ہاں ہم نے یہ کیا، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ ہم نیک عمل کریں گے اور برائیوں سے بالکل پاک اور صاف رہیں گے، شرک اور بد عقیدگی اور خرافات منحیات سے بالکل اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس سوال کے جواب میں قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، جواب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون، سورہ نمبر 40، آیت نمبر 99 اور 100، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ جب ان لوگوں کو موت آ جاتی ہے، موت کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے اور اچھا عمل کریں گے، فی ما ترکت، جو ہم دنیا میں چھوڑ کر آئے ہیں، جو دیکھ کر آئے ہیں، اب ہمیں شیور کنفرم ہو گیا کہ اب ہم شرک نہیں کریں گے، شرک غلط ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، یہ تو تمہارے صرف منہ کی ایک بات ہے، چنانچہ حکم ہوگا کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔
नादरीन, गलत अक़ीदे से बचिए और कुफ्र से, शिर्क से, बिदात से, खुराफात से, मनहियात से बचिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई भी आदमी आलिम का चोला पहनकर ज़रा चेहरे मोहरे को इस्लामी बनाकर स्टेज के ऊपर कुछ भी आकर कह देता है। आवाम ये समझती है कि मौलवी साहब हैं और ये फ़लाँ चीज़ का हुक्म दे रहे हैं कि इस दिन ये हलवा बनाओ, शरबत तकसीम करो, ये लाइटिंग करो, चिरागा करो, कब्रिस्तान को जाओ, ये है वो है। आम इंसान ये समझता है कि जो मौलवी ये कह रहा है तो ये इस्लाम का हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं होता। एक हदीस सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। सही बुखारी किताब अल-बुयू हदीस नंबर 2697 हदीस की रावी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। अगर कोई शख्स ऐसा अमल करे जिसका नबी ने हुक्म नहीं दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ है, उसूल के ख़िलाफ़ है, तरीक़त और शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो वो अमल मरदूद है। चाहे वो देखने में अच्छा हो, खूबसूरत हो, जैसा भी हो, अगर वो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से टकराता है और मैच नहीं कर पाता तो वो अमल मरदूद है, उसके मुंह पर मार दिया जाएगा और उसकी कोई हकीकत नहीं है और फिर वह जहन्नम का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए अपने अक़ीदे की इस्लाह कीजिए, अपने आप को नेक लोगों में जोड़िए और अपने रब से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे अक़ीदे की इस्लाह फरमा और हमारे हाल पर रहम फरमा। खुलासा कलाम ये हुआ कि शब बारात पर हम और आपको कुछ भी नहीं करना है, इल्ला ये कि हम नफली रोज़े रख लें या अपनी इबादत में और इजाफ़ा कर लें, ख़ास अमल कुछ नहीं करना है। अब अगर आपसे कोई यूँ कहे कि भाई मैं नफिल नमाज रात में मैंने 100 रकात पढ़ी, मैंने 1000 रकात पढ़ी, नमाज़ पढ़ना तो ये बेहतर ही है। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो बेहतर है, लेकिन उस ख़ास रात में ये ख़ास अमल करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबाए किराम से साबित नहीं है। इसीलिए हम और आप भी इसको इस तरीक़े से नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप मेरी इस छोटी सी स्पीच के ज़रिए अपने इल्म में इजाफ़ा करते हुए अपने अक़ीदे की इस्लाह ज़रूर करेंगे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।